silakan. Hinakin bahagia kabeh. Bapak hajate bahagia, pengantene bahagia, jadi sih bahagia bahagia. Yung kakang sing sadara kita wong wadon sing setia yang ganteng-ganteng. Mama Evan ayah Evan. Bapak email, mama email juga sedang bergabung. Rizky Lover. Rizky Lover, semuanya aja nih yang ada di sini. Jenebang dulu Rizky. Mama Cindy, Mama Cindy, Mama Cindy, Mama Cindy, Mama Cindy. Gambaran sabar abine kula percaya bakamu bos tongkol, bos tongkol, bos tongkolan perasaan hancur nanggung cinta saya tapi maksa tetap bertahan. Ini siapa ini? Pak RT, Pak RT, Pak RT, Pak RT, Pak RT. Jaluk sesambat ning pangeran wong poket. Hah? Coket, soket, Ya wong soket, wong soket, wong Blok soket. soket. Pikiran lan perasaan wong soket paling eman tapi maksa tetep bertahan wong soket, wong soket, Wong soket. wong soket, Wong kene baik. wong soket. Bapak Bos kalong, kalong, bos 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 kalong. Bapak dari bos kalong Siapa ini? Bos Oli, bos Oli, bos Oli. Kadang kan salarang orang terima wis resiko setia jembar api belajar menerima. Terima kasih. Wong songket, 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 wong songket. Anak pribasane larangan lanang obat ganti barangan. Bos M Acel, tapi kita orang mengkonon nan wong siji senajan nyakiti sampai kakang sadar siapa sih tulus nyayangi. Bos Toli, Bos Toli, Bos Toli, Bos Toli. Jaluk sesambat ning pangeran Bos Toli percaya bakalan si badan Bos Toli pikiran lan perasaan mama email, mama email, mama email, Mama email, bapak email. Mama email mama email saya, Bapak mama email. email, mama email, Bapak email. papa email, Mama 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 email. papa email saya, email. papa email, papa email, papa email. Guys Jeneban Durang Dede Rizky. Obes Cindy. Bos M Acel, Bos M Acel. Kadang kan
Tapi kita ora mengkonon wong songket nahan wong siji senajan nyakiti sampai kakang sadar wong songket si paling hemat. Sebelah sini wong songket masih ada sayang. Wong songket sayang sing paling sayang percaya padamu sing pikiran lan perasaan hancur nang wong sing sayang tapi masa tetap bertahan. Terima kasih yang punya M Asel, M Asel, M Asel, M Asel, M Asel, M Asel, M Asel. Bapak Adi Mas Bowo, Mas Bowo dan kawan-kawan dipersilakan. Ayo Pak. ini Mas Bowonya ini. Mas Bowo. Ya, oh bukan di bawah Mas. Masih di bawah Mas Bowonya. Pak Odai Ibu Indah. Gajah Pantura Dede Risti. Mas Bowo. Oh ini Mas Bowo tak uhu. Ya. Pasti wong lagi kedanan nyawang potong cengar cengir dewe pandang-pandang dek sawang-sawang senajan ireng aduh kakak bulan midem. Mas Bowo Ayo. Monggo. pasti sing lagi kedanan kula abot demen sampeyan apa kumise manis meseme senajan ireng aduh Mas Bowo bulan midem. Mas Bowo, Ayo, monggo. Mas Bowo, Mas Bowo sayang. Terima kasih. Dan ini Mas siapa ini? Mas Biwi. Papanya Arkin. Bapaknya Ayo papanya Arkin sayang. Papanya Arkin. Bapaknya Arkin. Papanya Arkin. Papanya Arkin. Oh. Abang. Yang ini bapak aja.
Wakmat, Bapak Wakmat, Bapak Wakmat, Bapak Wakmat sayang. Manis mesemet. Jangan turun Bapak Wakmat. Senajan ganteng. Aduh Bapak Wakmat, kula lidah. Bapak Wakmat. Bapak Wakmat. Ayo Mas Bowo. Mas Bowo. Ini jogetnya boleh agak tengah. Mas Bowo sayang. Terima kasih. Bapak Tono, Bapak Tono. Bapak Tono. Jalan. Bapak Tono. Bapak Tono. Bapak Tono celok. Bapak Tono. Abah Tono sayang. Iya, iya, iya. Abah Tono. Bener ya yuk. Saya nih kene mah. Memangnya tetep celok. Terima kasih. Nite dia yuk. Di parane in kakak lunga dulu kula digawa. Arep sedina, arep seminggu kang kulane Bapak Tono. Makasih. Bapak Wakmat. Lampine ireng, selanane ireng, bentinge ulah pucuk. Mangane bareng, turune bareng. Bowo, bowo. Sing lagi kedanan abowo, kula abot, gemes sampeyan. Sepanjang-panjang, bek sawah-sawah, senajan ireng, aku makan. Bawa udah. Mas Bowo sudah. Karya cipta dari Restu Braja Tu Mama. Si puja oma. Besar Anggo Aisal. Si Puncak Oman. Cikarang. Bapak Ji Purwan. Irisasi Jati. Senajan wis sumpah ora bakal percaya. Pengen ngomong janji pasti bakal ngingkari. Wani ngomong setia tapi nyatane dusta. Nyata ucap sirah gue pernah dipercaya. Ibaratnya saya yang wis tadi bubur diwasun setia malah digawe hancur. Apa cuma dolanan, apa pelampiasan, apa karena sirah wis duwe wong liya. Si Bujang Oman yang ada di Cikarang. Coba. OGP Obrol gak jenis bantuan. Dede Rizky. paling cantik. Nok Indo, Nok Indo, Nok Si puja Indo. oma. Nok Indu, Nok Indu, Nok Indu. Pengorbanan selalu disia-siakan.
Indun, Nok Indun, Nok Indun, Nok Indun terima kasih. Si Bujang Oma. Si Bujang Oma. Si Bujang Oma yang punya Cigarang. Si Bujang Oman Cikarang. Perpisahan mungkin wis kudune Kitalan sira cukup sampai ning kene. Pengorbanan selalu disia-sia Angger bi pernah dipairega Percuma bertahan Kaya langkah harapan Mending pisah daripada batin kesiksa Senajan wis sumpah orang bakal percaya Bagian ngomong janji yang bakal ingkari Wani ngomong setia tapi nyatane dusta Nyata ucap sirah li pernah dipercaya Bengi belajar siwi. Ayah kak, ibu-ibu ulah banyak. Apa Oh, sih? kiba. Gimana Ajan Bo? gitu loh. Ajan nak, ajan. Yos. Ganjre Bang Zura. Listi paling cantik. Makasih. Kecilik. Ibu Hajat, Ibu Depi sayang. Ibu sayang. Arep ngomong apa? Ora terpikirin. Ngomong apa sih? Ujarin kono makasih oma. Ake wong panas hati. Segala diomongi. Najan katon bagus
ngajak ibu hajat ibu Dewi sayang batur sejene sampai ngarang cerita dede makasih supaya wong percaya nyebar fitnah gibah nih kana-kana coba sirah ngaca ning balong ambang Iya bro. Oleh ke awal uripmu yang diwacakap berjaga. Dijaga Mama Fahmi sayang Mama Fahmi sayang Mama Fahmi iya terus habis aja buat dede bayi Mama Fahmi Cirebon makasih sayang Bunda yang ini ibu cantik malaikat hati nyaketi dosa rangka manusia sing sempurna kabeh manusia duweni dosa cuma cara sing beda-beda macam-macam dosa sing dibahya anak karena badan nira ayo teteh Nina lamun ngati sengit teteh sengit baik ajang batur sejene sama sekarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah gibah nih kana-kana terima kasih ibu sayang ibu cantik terima kasih lamun lagi sengit batur sejene sampai ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah gibah nih kana-kana coba sirah ngaca tinggal oman terima kasih mama ya. Dunia wis tua macem-macem cerita sing aneh tapi nyata ana sing dadi buta kepengin sugih harta ana sing dadi wewe pengen seneng uripe ganjene pantura majikan. Tekad ning ati
tapi nyata. Mamai Rais, mamanya Rais, papanya Rais, papanya Rais, mamanya Rais, mamanya Rais, papanya Rais. Jare bae sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Papanya Rais, papanya Rais. Tekad ning atine mati ujare bae sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Dosa oh memang dosa, mati bakal disiksa, orang nana ampunan sebab ingkar sing Tuhan. Cerita sing aneh tapi nyata. Terima kasih, silakan dan padahal asline manganggo tambah bene. Ternyata rasa nyaman pun cuma jebakan. Kita dipareki cuma kanggo koleksi, jadi bahan seleksi sebab ake sing ngantri. Kanggo koleksi Cok. Iya. Tapi atine
nganggo perasaan kane nganggep guyonan kita mung dianggep batur mung jadi wadon penghibur. Ya Allah, kasihan banget wadon penghibur. Ya iya. Sayang, ya Allah, anak wadon ternyata silang kuasa. Cindy Brahili Amiristi ternyata rasa nyaman cuma jebakan kita diparki cuma tanggokoci gaji bahan seleksi sebab pakai si goyangnya gimana Amin? Iwas nganggo perasaan kane nganggep guyonan kita mung dianggep batur menjadi wadon penghibur. Apa ni anak notif tapi atine beli aktif tersangka silangka kuota ternyata silangka rasa wong lanang ampun ya ternyata rasa nyaman pun cuma jebakan kita diparki nggo bahan koleksi jadi bahan seleksi sebab pakai sinatri. Terima kasih. Baik hadirin berbahagia, tak terasa untuk kebersamaan. Obat Mama Wilona, Mama Yana, Om Yaya Cisaan, Om Yaya Cisaan, Mas Abise, pernah sun bayangaken yen sampean bakal tegel hianati kula sinis 6 tahun segenap. Berarti langka artine selama kieu perhatiane kabeh cuma pura-pura cuma
sampean selingkuh. Apa itu? Rasane kaya diiris, batin sunmung cuma nangis, nangis si pengkhianatan, katon jelas ning adepan. Berarti langka artine, selama kian perhatiane, kabeh cuma pura-pura, cuma bebodo ning kula. Sungguh ora disangka. Uli Sabit, Mama Winona, Om Yaya, Yang punya lagu OGP Obrok Kanjengnya Pantura. Dede Rizky, paling beril. Mas Alisen Om Yaya. panas rengenge ketiga, lui panas hatine gula, panas kebakar cemburu, nyawang sampean selingkuh. Rasane kaya diiris, batin sunmung cuma nangis, nangis si pengkhianatan, katon jelas ning adepan. Omong konon berarti langka artine, sama kian perhatiane, kabeh cuma pura-pura, cuma bebodo ning kula. Berarti langka artine, sama kian perhatiane, kabeh cuma pura-pura, cuma bebodo ning kula. Sungguh ora disangka. Tepuk tangannya mana? Ada. Ada sayang. Ini spesial temannya Pak Hajat, temannya Bapak Tarma. Beli disangka beli dinyana, sampeyan bohongi kula, batin sun rasa kesiksa, rusak jiwa kelawan raga. Maaf sayang. Bliwet dining dosa, sampeyan bohongi kula, selawas rumah tangga, kula sering dilarang. Baji Tony, Punten ya yuk. non sayang. Saya nongol mana? Ya ora Pak. Maju sayang.
sun ketuwon demani lagi nengon aduh ampun Gusti larane setengah mati aja ayo di saya beli dini dosa bos koron ayo di sampeyan demani kula di tempat batin sun rasa kesiksa ayo rusak jiwa kelawan raga ayo di tadi Ari karo laki aja tukaran baik beli dilayani laki kucing bener makan slow maaf ya makan slow kita masa dulu baik. Pengen sun ngalami ngerebut wong duwe rabi aduh ampun Gusti getune beli mari-mari terima kasih bosku Aziudin lagi kamera kian sun ketuwon demen laki nengon bos karun aduh ampun Gusti pahajat dina mungguri saya bled dini dosa sampeyan nyakiti kula Tidur di tempat batin sun rasa kesiksa jiwa lawan raga wis ya bakal makanan ku kita pisan Masya Allah oh iya kelingan zaman semana ya nok kelingan ning wong lanang ya nongkrong di pinggir sawah kalau disasini Bapak Dea Pedea bos ayam putih bos ayam putih Bapak Yusbiono Bapak Hajan Pak Hajat sing paling eman karo ibu aja teh kecil. Bapak Dea Bos ayam putih ini ya Bapak Dea Pak Pedea Pak Pedea, jalan. Bapak Hajan Bapak Yusbiono Bapak Satria Rizky Lover Bangkung Risi Lover Bakung najan pada demennya angel ngilangaken aduh kudu mawas diri kakang duwe rabi kula durung duwe lagi sing kompak kau
Satria Memes Satria Apa Mari dia? Memes Istri berbanggung awawan alumma. Sering gila Kang Denggok. Yen cinta sing sejati beli kudu memiliki kudu saling ngerteni kasih tersakiti tobat Bapak Yusiono Ser. yen lagi kangen kula dolan karo keluarga silaturahmi nambani kangening ati tapi tulung kakang aja nengeraken pokat mengkol padang betarepaken Bos sayang, Bapak dia Papa Dea sayang tobat. Apa dia? cintamu ning lamunan Siapa? Apa yang cacat? senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalang dosa Bos sayang, Bos Ayam Putih Bapak Bapak Yustiono, Ibu Sanuci Ibu Sanuci majikan, Kasawut Nurung Ping Pindok. Ganjene Pantura, penganten, Bos Perabot Bos Prabot, Bos Prabot. Bos Kembar yen cinta sing sejati beli kudu memiliki kudu saling ngerteni lang kasih tersakiti Ayo Bapak. Bapaknya Kaisar. Bapaknya Kaisar. Bapak Kaisar. yen lagi kangen kula dolan karo keluarga modal silaturahmi nambani kangening ati Tapi tulung. Sabar dong Sorry Aduh, otong. mungkin cuma hayangan Cintamu. Aduh, pengen goyang bay aduh. Pak Eca. Terus. Ada terus. Aja pura-pura munafik. Aja pura-pura munafik bakal wong goyang ku melotot bae ora. Pura-pura munafik.
Ada Bob Arvino Salon. Genah apa kula demani nikah, padahal weruh kakang wis rumah tangga, tapi gawe gelap mata kakek taman ya mung bisa demeni li bisa duweni kami jebak dengan kamera. Mas Mundir Lara bagian di kerem ingat bae ning kakang selalu kebayang, tapi nyatane cinta gawe gelap mata mung bisa demeni li bisa duweni radak lalen. Hei, hei. Mengapa kudu terjadi depan wong duwe rapi, beli bisa dadi siji, cuma terpendam niati. Bro, Bu, Asandra. Arep meluan, Lagi jalan. lagi jalan. Pulang kerasa kakang wis duwe keluarga, cuma bisa mendeng beli mungkin bisa bareng ngajana maksa angger beli bisa senutupi rasa. Apa kula demen selalu kekatonem, baik sira duwe dendam apa sih selalu. Oh kita weruh tapi nyatane kita weruh gawe gelap mata mung bisa beli bisa duweni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah bener-bener ya.
jan duweni ati karo pikiran ora padha. Jadi nembange gak mono-mono re. Terima GR Python. Rasane beli kuat nyangga Nandang cinta orang nyata Hubungan wis ketahunan Durung ana kejelasan Jaring lamar ning wong tua hatiku buktine langka yen beli niat lan beli tegas hake kula jadi rampas. Awas ya. Kang Ade. Awas ya. Kang Gajir. Hai Gajir. Kan kula ngerti kakang duwe anak lanang. Ayo bisa bagi sing tegas sampean. Langsung deh semua operator kita ya Allah ya. Langsung Sing tegas mini ya, sing tegas langsung udah di wong lanang. Wan nasi bewan denggol. Mula wong wadon mung bisa nangis ketuan krungu beli. Pengen duweni, pengen urip jadi siji. Srengenge mametune wayahe estu. Kula demen hayang timbul kedungsuk-dungsuk. Jaring lamar ning wong tua hatiku buktine langka yen beli niat lan beli tegas hake kula jadi rampas. Nok Putri wong ayu anake Mimi. Masuk. Lagu dewek. Kamu ngerti kakak duwe anak. Beli bisa bagi sing tegas sampean milih. Sabar Halimah. Arana Kuila Fadila. Sing sabar lah, sing sabar lah. Ya, sing sabar Halimah.